খাপাংনি তাওতে বুকুকচং যতন লামসগো ত্রিনি সাল জরানি কক পান্দাও মিয়া হরনি যে জরানি কক পান্दा আবনো কিচ্ছা ওসলুরই মাখলাইকা মিয়া কাইসা সাमुंनि बागै जों फुनुबि मानि एलरनो फारिगे खापां ताते बुकुकचं साल जरानि कक गाय मिया सालसा सापंनि सिमी तिनि ताबुक फुं जरानि जे कक तमा दरang याफार सिवानो गाय जरानि कक पान्दाव तिनि कतर खलाइनाय जे कक्तमा कासे फेमिनि आबो गाकाय महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर जे बिनि लांमा चमानि एकबा बथैमानि मिया माने 17 तारिख मे फायकाबा और सालनरगै जत नांमासक बरमनि बिसिंति पालाइखा जे पालाइनाय र फियाबा आमसुकके नुकजागलिया जे बरक रवीन्द्रनाथ ठाकुर संहाय कवि रग्न सय सय कवि हनैनाय सिनेमुं रोनाय रां रहरैनाय कलकाता रग जे कलेज इउनिभार्सिटी खुलुग्रोनाय जे महाराजा जगदीश चंद्र बोस संरग्न रां रहरै पोरमोन बिसिंति साइन्टिस्ट नामका ओ साइन्टिस्ट रग्न से तेबो प्रचार खायो रवीन्द्रनाथ ठाकुर संहाय बरग्न से तेबो माने जेसुक प्रचार खाइजागो आमसुक खाइजागलि आबुवाग्रा सं अबनो तालिका हामिनिक फियाबा महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य नरसाइमानो 1908 बिसिव 19 आगस्ट ब आसाइमानि गाकै ब थैका 17 तारिख मे 1947 माने ब थैमानि ताई कयेक मास परे खेनो भारत हादर स्वाधीन मानखा ताई आबुनि सिगांनो जेमन 1947 नि जे 15 तारिख आगस्ट गाके भारत स्वाधीन माया देबा इंग्रेज याकारि माथांका किंतु बुआग्रा थैमन गाके 1947 नि 17 तारिख मे के जून जुलाई आगस्ट 3 मास सिगां भारत हादर स्वाधीन मामानि 3 मास सिगां ब थैकाता गाके भारत हादर ब आफ्रु इंडिया बाय मार्जार खलायनि बखाव चंगजाकनो आ बिनि कक चंगजाकनो महारानी कोनो कांचन प्रभा देवीनो साजाकनि बागिनो ब 1949 नि जे अक्टोबर तालो हंकाके भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट खालिकाता गे महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्यनि जे शासन व्यवस्था बरनो जे नायकलमानि आबो किन्तु हा साकाबो गोबां मा राजा रकनि बिसिङो कायसे एसोसिएशन दङ अ राजा रकनि बिसिङो बिनाव बेलायके प्रशंसा गोनां बलाय जागनाय जाके सामुं खायलांमानि ब तंफ्रनो आगरतला रक मिउनिसिपल कॉर्पोरेशन रक ना मिउनिसिपल काउन्सिल रक नाम लांजाक जदिও बिनि बुफा वीरेंद्र किशोरनो आबहाय रक सामुं गत खालायलांखानो आपनो बताइबो डेभलप खालायका जयंत पैलेस नि निर्महल बनो तांलांखा बांलादेश बाहिनो इनको विष्णु मंदिर तांजाक बिनि आबाहाय खायनाय नरकोसकां सालकिया सकां बग्रा प्रदकिसु देबरमा इंग्लैंड थांप्रो ब कायसा इनको कायसा महाराजा बीर विक्रमनि तांगि काबजाक जागारक नखना इनके यूएसए रगो बाहिनो ओ बाहि जे करं करं जदि आ जरावो अबाहाय टीवी चैनल टंखा हंकाय पत्र पत्रिका सिमी तंगमाबा चिंतिरफ्रा हारगो आपसो इंलिया किंतु बहाय राजा माननानै बलायखे ककथुक जोंहाय बुकुबायसे फला 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 बिनि सामुनो सावि थांबाना अ सामुं खायनो बोसोक बमतम नांखाना बोसोक एलएम नांखाना बमहाय रांरि नांखाना एबा निनर ताबक तै कसार न 12 थाकतर आं बारबार साव बेबगै कायनियो कायसा पान्जाबनि अमृतसर तै कायसा त्रिपुरानि निर्महल अ निर्महल हाय नक तांगनि बागैने बरनि तांनाय तुबखाना ईद सी बाता करी बरनी ईद डक्टो खाना ओ तुई कचारा न तांगमानो हुनैनाय साबसे बनो साकना एबा बम हाइके तांनानै ओ जे एलएम र बाहिके मानखना बम ओ माहाय त्रिपुरा हाय बरं राज्यनो शहर सामना बागिनाय ओ जे वानसुकमुं अबनो नहनो दूरदृष्टि ब हासाल वानसुकमुं हा साकाव ओम हायरक तांनाय लांका करै आबो तांखांके आं आनो बुइ हानि मा सिनिनाय आनि सामुं बायसे सिनेमुं अबनो ब बिसास खायमानि न प्रमाण नुकजाखा ओ बिनि ओ बाहायके सामुं तांगै कालांमानि कग्रगनो आबोगिनो ताबुक राजनीति रक से बरकनि जेमन ताबुक महाराजा बीर विक्रम तंफ्रनो 1945 बिसिव महाराजानि बिरुद्धे जे सामुं खालायका राजतंत्र सबाय गणतंत्र सबायनि बागै आंदोलन खालायनाय रखंकांके जनशिक्षा समिति हिंकाके आ जनशिक्षा समिति न ताबुक जीएमपी गणमुक्ति परिषद नङै थांका हिंकाके बंनि आज जरावो राजानि जे शासन न चाजागि आंमा हायनो ताबुक बंनि सामुं आबा हायनो बुबाग्रा हिंया बर তাই মহারাজা তাবুক যে বীর বিক্রমনি পরে তাই কেবল মহারাজা হলিয়া প্লাস
महाराजा बीर बिक्रम निजराव से बरक आंदोलन खाई मानो हुगांके ताबुक तो तैबो साकनाय एखाने कक सासिनाय काजिनो महाराजा हिया बरक प्रदूत बाबू हाइरक हंत्रं बायखाता हिगांके ताबुक ताइ काइसा कक तिनि बिनि जदि थैमानि सालनो पालायो हुगांके साव पालाय बिसिब्रुम नरक साइमानो महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी आमबाय बाक्सानो TWF टिप्रा मथानि वुमेन्स उइंग्स पालायखा किन्तु अशोक पालाय मानि बाय बहाय बरक कतरनो लकुरकनि थानिव सगिरनानि सिन बरकनि बिसिङाव ताइबो सिनिरनानि ताइबो दर उङै दंगो गाय तिनि काइसा महाराजा जेहेतु बनि थैमानि पान्डा ओंखा और बतलानि सिमालंगो बाहायनो गाय बतलानि सिमालंनो कारेक्ट TWF रक नगनो मूर्ति एको मांगप्लिबो खुलुमलायमोन बिसिंथि पालायखा फारखे जों बोतां खे नायलायदि फुनुगानो जे TWF नि चेयरमैन बतंखा और पवित्र भक्ति जमातिया ताई TWF नि प्रेसिडेंट मणिहार देबबर्मा संबाहिनो खुमबक माने बिसिंथि बिनि सालनो पालायखा ताई फुनुगानो अलप बतलानि मांगप्लि नायपेग्रेनि पुया TWF नि पालायमु खरकसारा चार्जिदक बुबाग्रारक और नायथक त्रिपुरा हानो नायकलांखा पाइथाकनि हानो नायकलांखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर जतनस्लाय माया गोनां बरकनो चुबानाय नायकलनाय फान गोनांते सियान करंगनि सिनिजागो महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर 19 अगस्त 1908 बिसुआ आचाइमनि तै अ नायथक हानो या कारि थांका लांमा थासो लांजाखा 1947 बिसिनि 17 मेवो फासालो महाराजा बीर बिक्रम थैमनि सालनो हायनोहाय मुइतो गोनां ख्लायि नारगै बिनि थैमनि सालनो हास्ति कितिंगै पालायजागो नांकुंमानि बरमदेमानि बिसिंतै महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुरनि 77 बिसि बिनि थैमनि सालनो मुइतो गोनां ख्लायि महाराजा बीर बिक्रमनि मांफ्लिओ खुम्बगै थैमनि साल पालायखा TWF नि प्रेसिडेंट मणिहार देबबर्मातै बिनि बदल महाराजा बीर बिक्रमनि खलाय थांजाक सामुं हुमुरकनो बलायि खुरजावै बिनि थैमनि सालनो रगै ककनारखा TWF नि प्रेसिडेंट मणिहार देबबर्मा नि साल जिनि बागै बलायखायनो खाखामानि खायकमानि साल अ सालनो दिनै जों जत्त तिप्रासा दफारक मुदुक खालायनानै साल लायथांनाय जिनि हानि पाइथाक बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर 1947 तिनि सालनो बिनि नांमासावो अ सालनो रुगै जों जिनि जानजानि नगनो बिनि फट'आव मांफ्लियो जों खमबक लायबनो बरम याफारो मुदुक लायो जों बुखामुक्ति लायो खुलुमनाय जायो अब जिनि बुबाग्रानि बिसिंगो 184 जना बुबाग्रानि बिसिंगो जत्तनि पाइथाकनि बुबाग्रा ताई जत्तनि साइ बन आधुनिक रूपकार ताई आर्किटेक्चर हिंजागो जत्तनि साइ सियान गोरों बिक्ति गोरों बुबाग्रा दंमानि बसुं बायतेबो साल गदगमा साल कलकमा दंहांगाय जिनि तिब्रा हास्तेतेबो गाहाम अबनि बागै जों पगै थाना करिया जिनि खावो बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ब गथांनो तंफ्लाय थांनाय नै जत्तनो ना ककजारताय जों जत्त तिब्रासा ताकुते बुकुसं अ तिब्रा हास्तेनि जत्त दफानि जत्त हायुंनि जिनि लुकुरकनो बरम गोनां जोंनो कयजावो जों 17 मेनो पगियावो जों बिसि बुरुम जिनि बुबाग्रा जोंनो खिबि गलांमानि सा खामानि दाहदे बुखुक जं अरक काइसा जेसके पाना सराय के खोसाथाय कलायो बा आं सानानि मोसुंगोता चिनि बरक रक बुयो नासलेनानि रोंखा बुयो सेलेंनानि रोंखा जलिनानि रोंखा फियाबा हामजाक मानि न बुखुक बाय तिख्लायनानि हामजाक मानि न काइसा सामुं बाय फुनुगनानि एबा मुइतु गोनां ख्लाय बरक न कलक कतर ख्लायति सानानि व बेलाखे असुलजाक जत्तनि साइ किरमा सिंसां खाचिन बरनि बिसिंगो बुनि काहाम नाय मान्या अ बुइ हिनि हिनजानाय निजिनि दफानि बरनि बिसिंगो पानो
নকশন গাড়ি গানানি বরক ফানো কেবল হামই চাওই মকিতং থেকেতং সাধারণত মকিতং থেকেতং কাই টংখাংকে বননো সেজা লাইও খগै চাও নিয়া কেবা বিনি অজों মকিতং ন পাইয়া অন্য জায়গা তিফানো বড় মকিতং কাই চা ফানো বড় বা হাইছে সকাল ফানো হনি বের সিনাই তমুং সিত্রা ফানো কাইসা কাইসা কগনো মাংখা মাং সাউই দেরা লাইছিনাই অবশ্যই যতনি সেই দেরা মুং কতর মহারাজা বীর বিক্রম হাই কাইসা কতর সামুং টাंगलांनाय बर नों बिनि आसैमानि साल पालायमैया बर बि थैमानि साल मैथु खलायमैया बर न टुननानि कायसा लामा मानसजों ताबुंनि आसाय संनो महाराजा बीर बिक्रम नति आसाय एको नानि तामसानाय सायमाननानि बर तुइसे कायसा पीएचडी लागा खलायनायखा खलायमानो किन्तु सिन बरक बेलाय वानामा सिंसा अबनति रक खायनाय करै महाराजा बीर बिक्रमनि लांमानति नाय पीएचडी रक खालायखा हांगाके बसुक से कक काहाम काहाम अंख खामु बसुक सेरै नायथुक जाक खामु बसुक बिनि मुङै कतर कतर सामु टांलायमान खामु फियाबा जोंनि बिसिङाव अ बियाल न फुनुक अबनो फुनुको जे जों मिया काहामके पालायलै मानिया गोरों गोरों जागाव क्लाब दङ एनजिओ दङ अफिस आदालत दङ किन्तु आमसो कतरखे पालायमानि रक एबा कतरथुं सिकनथुं पालायमानि निउज गोबां मात्रा गियाना दंमानि फियाबा जों TWF कायसा MBBWS कायसानो मानसियो सिनि बिसिङाव खरकसा बरम लायनायनि बागै जदि ताइसा बाके खावारि फायखांके न जों सिनि जाति न तरै माननाय सिनि जाति बुफोर तरनाय हिके नों खरकसा बरकनो बरम रन नांनाय खरकसा बरकनि सामुं दांलांमानि न मा बलायनाय एबा आबो हायके तेबो खलायनायनि बागै मा साइटक लायनाय बुनि दफानि बरक बाय ससानानै थांगाके जों आगोलनि असुल जाखोनजागौ जों खाबोसो वानसुना रिया बरके कायसा को दिनि काजी नजरुल इस्लामनि बहायनो आसायमानि साल के आबाहाय खैनो बरले गोबां मा पालायलाय जाव गाके जोंखे ताङि माया आंनाय अबनो चिनि ज तनसाय तालिका हामियानि कक गे फारिके जों तबो ताइसा हायनोहाय बत्तलानि बुआग्रा बीर बिक्रमनि सिमालङाव महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार ससाइटिनि बखाक्ति खलुमैलायमानि बन बरम लायमानि नालियानो मांफ्रेनि बिसिंति Sirilia ano naisinglia imang kupul nokhun sansakha deba halano samo mambaikha Sabatini Maya Jatono khulumungya pharo tini ni bishi taklai 2024 belai chini society ni bagi kaisa ongko choli tongo tamnai ani je Maharaja Bir Bikram Welfare Society saluk tongmani abone hoite no tini o jagao mane naijagei ba boshor potiwo chini bubagra Bir Bikram ni dead anniversary ebake birth anniversary khlai jagai tongo inke abone bising tini bini tini 77 years ka complete ka bini dead anniversary inke oro tini जों अन समय हिंगे तो फुंदी गिवनो खलायो हिंगे तिनी किसा लेटिं थांगा आबोनि रिजन दंगो थानाय बिसि प्रत्येक बছर न जों कीर्तन तुइ सामुं खलाय फायमानि बिनि डेट एनिवर्सरी ओ कीर्तन खलाय रो एके दुकाति मोमबातिं कुइ नाइथतो कंथतंखाय खलायमानि हिंगे ताकलाय एकदम सिम्पल भाबे खायका आबोनि रिजन कायसानो ताबुक कुइ कक सानानि तो केमनो लाचिया केमनो किरिया रांग्रिनि बियालनि बागै तिनि अबो हाय एके आं पारियानि बागै न तिनि अबो हायके कम बिसिनि बिगै खायगा तफनो अरो बायतंनाय रंनो बंनो बेलाय हामबाय मा जानोगो जे बरक फाय याक बाय याक आनो साहरे याक बाय याक तिनि आनो जुग्रु फायमा बागै गबो हायनो आगि जारा खलाय थानाय रंनो बंनो बुजो तनो न हामबाय मा या फारो जतनि याक तिनि अरो नांमा बागै न अबो हायके राजा खरा गुलिओ जे जिनि बुबाग्रा राज परिबारनि जेतांको सिमलां गलुगै तंमोन अब ताबुक ताकलायो नरक नुकमाना न बाउंड्री पुरा रजाक आबुन बिसिंगो जे सिमलां तंबाय मानि जतन रंग रुवै बनो तैसा अंको काहामगे खलाय जाखा गरते बो सामुं उंगानो अरते बो सामुंनाय आसक बसर साय फायमानि जे नायनाय गरै नै त हापांनि अंको बाय ताबुक नायजाखा नि मानो हायपनो
पुरापुरि ओंयाखौ तेबो नायजाना तंखो बलं ओंगै तंखो अबरनो तेबो क्लीन खायना नांखो इनके फाइनाय लामा जेटा आगिओ प्रॉब्लेम तंमानि बर अरनि आनरनानि व्यवस्था खलाय रेखा गवर्नमेंट थिं न हायपानो अर बर खलाय तंखो जार कारणे लामाओ हायनो हाय आकर्षक बाहाय लामा हिमनानि प्रॉब्लेम ओंगै तंखो इनके आबनो पाकलाय बुबाग्रानि डेट एनिवर्सरी आनि बखामुचुंति आं खायमालिया फाइनाय बसकां अगस्ट बिनि बर्थडे फाइ दंग तो बर्थडे आं खाखायो आनि बुबाग्रा जुदि आशीर्वाद खायके आंखाय बखामुचुं साक याक पहले आंगो बर्थडे एनिवर्सरी बिनि एनिवर्सरी न सेलिब्रेशन खायमानानो तै लुकुरंनि थानिओ गोबांमा कक सग्रि मानानो हनै इनके महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी जेटा बुबाग्रानि मुंगुइ ताक्स जरा चलि दंमानि बसकां जराबो अबो हायके नचिनि बुबाग्रानि तै सामुं खायनाय तै बिचिन बुबाग्रानि मुंनो बोसोर जरा तै फलो गैतलांमान आबो चाइतो मुंनि बिसिं तैनो नासिक जाक दङ जतनो हामबाय माबायखा गाय खापांनि दाउते बुखुकसं नरक नखना हायनो हाय महाराजा बिरबिक्रम किशोर मानिकनि थैमानि फिल स्निसि बिसि पालायमानि एबा 77 बছর पुंखा आसानो पालायमानि एकाय खापांनि दाउते बुखुकसं किसा नर इनफरमेशन याकफोरा दङ CAA न तुइनाय अब बेलायखे अ जराव नांकुकमानि इङै कासाय दंखा तामिनबा त्रिपुराव बहायनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट एबा जे नागरिकत्व संशोधनी आइन हिनि हिनजाकमानि आबनो ताबुक चालु खायराखा चल खायराखा काय आइन नरगि 2014 बिसिनि 31 तारिख डिसेम्बर एबा बिनि सिगां जे गानानि देश बांलादेश पाकिस्तान तै आफगानिस्ताननि सिमि हिंदू सिख जैन ख्रिस्टान पारसी तै बुद्ध धर्मनि लुकुरक भारत फाइ जे तंगै तंखा बरगनो अरनि बरक माने बरक भारतनि जे नागरिक हनैनाय नानानि बागै जे कयबलाय रमानि बिसिंति बरनो उनको नागरिक अरनि खायजाक सिनाय हनैनाय किन्तु आगरतलाव लुकुरक लेखा मानि जे थाइ आबनि दागिफां रवीन्द्र रियां तिनि उनको तामसनाय बसाका CAA जे ताबुक जे चल मानि बागैनो केन्द्रनि जे होम मिनिस्ट्री माने होम मिनिस्ट्री नि बखाक्ति दागि जाखा अमित शाह नि बखाक्ति दागि जाखा जरानि बिसिनो हास्ते बेरेम ताइ जेला बेरेम रगो बाहायनो एम्पावर कमिटी खाजागै थांका 7 जना खायनाय स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी माने कमिटी खाजाका स्टेट लेवल नि जे एम्पावर्ड कमिटी नि चेयरमैन खाजाका लोको लेखामुं उनको केन्द्रनि दागि फांनो गांकाय ताइ कुबुनि आदं रगनि बिसिङाव हंका दङ SIB नि आदं के NIC नि सीनियर इनफॉर्मेटिव ऑफिसर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिसर डिविजनल रेलवे मैनेजर नि आदं ताइ कबकजाक आदं तंगानो हास्ते हापांनि जे होम नि चेयरमैन होम सेक्रेटारि गांकाय ताइ बाबसा फासिं 5 जना खायनाय जेला स्तर हांकर बेरेमो हुकांके एम्पावर कमिटी खायजाका इनका चेयरमैन अंखा सीनियर सुपरिनटेंडेंट ऑफ पोस्टल गांकाय लुकु लेखामुं जे दागिफां नि बखाक्ति साजाका हास्तेनि ADC एरिया वो हुकाके CAA कार्यकर खायजागलाक बार बार और मुजनारी TTAADC नि जे एरिया वो हुकाके उ CAA लागू उंगलाक माने न TTAADC एरिया वो हुकाके जे फातारनि फाइने रफानो तंगदि बरक नागरिक आंगरनि नागरिक नै दरखास्त रनानै नांया ए अबहायनि थागाता और बुजिना बायदि जे TTAADC एरिया नि फातार तंगनाय रखगा तो जे फातारनि फाइ तंफाइने रखगाके बरक परिचय मारसिनाय जे बा दरखास्त मारनाय आनो भारतनि नागरिक रेसिडि होनाय इनकाय ग्राम पंचायत नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तंगनाय रखगाके ओ जे देश अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नि जे फाइनाय और बरक भारतनि नागरिक नानि बागैनाय ऑनलाइन नि बिसिंतिबो कयबलाय रैमानो गाय आबो गाकाय इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in नि कायसे वेबसाइट दङ आरो बरक कयबलाय रैमाननाय मोबाइल एप नि बिसिंतिबो CAA 19 एबा 1031 ओ हेल्पलाइन कल खालाय माननाय
Oro CAB एबा CAB no tabuk CAA ngi thangaba o belai ke important tamni hamba important tam hongkangke je obo जों sinani important sinani belai ke nango obosai hingkangke jora kaisa CAB tongfurno andolon khalimani deba oro tirprao lagu chalo khaimangla khanai afrono buagrani thanchabo to thancha mani au edisi hongkangke CA lagu khailia ang o hani bosangi tongai tamni ang koibolai ri tongnai ba o hani bosahni ang tai sa sana nangnai abogino edisi amsai hongkangke tipra sarokni area ni jehetu sadaka je oroni hani bosa hingkake o hani bosarok hingkake CAA ni aro kuno form fill up khainanya je ang phatani phaibani hini tamke wanama singsa kongkha edisi andar bo tabuk je wanji bosongni ba thuruk bosongni lukorok bo tongo borok bahanyo renani nainja abahanyo ungi thangka o kerong ni bising tui তাই তাবুক চিন টিপ্রাসা বরক ফানো বাংলাদেশ ni ফানো ফাইকা হাঙ্কাকে বরক no বহাইনো অব রজাক মানে ওজে সিটিজেনশিপ মানে ভারতনি ক টংফাং নানি বাগैनाय কইবলাই রানানি নাঙ্গলা গাংকে তাবুক যতনি সেওয়ান মা সিংসা কংখা রাজা সাইতি তমুনো কেবো ফাইনাই এডিসি টিটি এডিসি ni je area o ফাই টংফাই গাংকে বরনি প্রতিতা মংনাই abogin ang bar MP raw titriprano bosungka lokorono bahin ang koisaka je titi edisi amje tumuno kebo raja sayati tongi tong phaikyang kai raja sayati tumuno kebo tongi tong phaikyang kai borokno norok DM no phano saudi SDM no phano saudi sara ka sopan dei di nong sinmu huijak tongana taw to tam sitai sinmu huijana tongsiba khorsa borok edisi bolongo ano 10 no dadi ni si thirnai bo no khablai dadak sidak ke nang angkha tamungei o oro 10 dolsa ba o hai raja sayati bangladesh ni phai tong khachin edisi o bornor dihni SDM no tangai angkha si ti sirak yang nai ba hingkangke tabuk te bo wana ma singsa kognor us kango no khona 40 নুখুংনি 40 টা পরিবারনি বরক বলঙ্গ ফাইনাই বরক উদ্বাস্ত মানে নগ বং নখুক গरै খারিমা ফাইজা খনিয়াই সিনুং रुइनाय हाबबायमानि नरक नुखनाबले ना उसकांग गायसा ताफानसे मोबाइल गतंता भाइराल नङि थांमानि जे राजा सायातै एडिसिनि जागा ओ बरक टंनानि फाइका 40 परिबार नङै इंगाके Obono jo toni wana ma singsa borok o CAA no kirijagino titi edisi area bo iko orosinga boiri hamlai বিধ্বস্ত নেই প্রশাসনিক সহযোগিতা বন দপ্তরের জায়গা দখল করলো 40টি বাঙালি উদ্বাস্ত পরিবার নরক নুখনা 13 তারিখ মে 40টা বাঙালি উদ্বাস্ত পরিবার 40টা পরিবার সি কাছে পরিবার যদি 6 জনা 5 জনা খরম খাঙ্কে তারপর 200 জনা হাই বরক Nge hanya tabu sungai edisi area wa usi dokata Kanchanpur ni Panisagor Peki Sorawo Panisagor ni Peki Sora ni forest bumi wo forest bono bumi to edisi no nge o edisi wo tamui borok phaikyang ke je borok Bangladesh ni borok ni sini mungrana mujagya ba borok ni tongthai borok omahke kun raja sayati phaimani ya han edisio tongkhangke to khaljak yang nai CAA ni form fill up khainang yang nai inke e aboni bagino tabo norok kicha hojang wadi ani je channel nai tongnai rok simpano o kokno norok muitunar ni prochar khaidi je titi edisi area o khebotai bo habnai bangnai raja sayati karon je borok rok raja sayati Bangladesh ni hapka Afghanistan ni hapka Pakistan ni hapka borok edisio phainai tam ni hma edisio CAA chalo unya Sini tipra sarok bai baksa borok bahanyo facility mani thangnani nai tongo abogino o 40 ta poribar edisi amsayo bolongo phayo borok o je 13 tarik me osi chini unko kaisi potrikao kablena o 13 tarik me ni sikang borok tongmani sado bolong borok bai rekhlaijak mani bo uskang na rekhlaijak ba 10-20 বছর sikang rekhlaijak mani tabuk borok edisi amsayo phai tongba hingkangke obono nuguinai norok sahoya tongnai Galai wana ma singja 10 ni potrika o sobo kasiu sin tipra sarok nugui tongkhangka to jono sahana nangmani khoboro je hai tongkha ni jono simbo pale सरकार no जों साकामु ओंखांके अब हाइते कुनु जागा बरगो गोरों जागा अब हाइरक नि दंखांके नर किच्छा और फान कगरुक साहदी ओंखांके
पुलिस थानाव फानो थांबायदि आबा केपानो थाङैनाय नरक फिति खायबायदि इया हंगाकले अ जे देरामुं निनि आनि बसकाङनो ओङै मानो तेबो उंनानि तंखौ ओंखाय जों फारिखाय कक सालाय दंमोन इंगाका CAA नि अ CAA नो तै आन्दोलन बो ओंखा किन्तु ताबुक ADC ओ ओंलिया किन्तु फाइजेति सानाय दङ बय आबनो नों आं सजाग मा तंनाय इया हंगाकले अब कायसा ताई कायसा बेमार बांलादेशी गुबे खनाय रक अ नति फानो इशु खाय ताबुक कटाल आलादा खायनिसि नांगौता जबा इंगाय yang Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur no borom rekha nai tabukni hasteni BJP hapang to 2019 ni simi phonoka chung Maharaja ni Bir Bikram ni tamo murti airport o sanamka angkai airport ni bung Bir Bikram bung rekha au bini asema sal bondo rekha kintu bongni poribar nole borom da rekha borom yan bagini boagra unko product no ringlia blei o airport o Maharaja Bir Bikram ni unko inauguration khaipro modify pro boagra ringlia blei ingka tabuk airport o se do om hai khai tong kotor khayo Bir Bikram ni mungui soka tok rekha akokha kaham kok ge om hai thi pro gong ke palai lia thimani sal ke palai lia tamongoi o thimani salo mo ko hasteni montriokra Dr. Manik Saha thangi tongiyo kaisa Riyadul tamo jara jatra jame masjid committee loji mumbai thire mani pandawo farike montrokra news 9 yena Bir Bikram Kishore Manik Bahadur Maharaja asai thimani salo hasini montrokra biang thangi tong tai BJP party bkhati tam khajaka জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে যে মেগা রক্তদান শিবির সেই রক্তদান শিবিরে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং সবার পরিচিত মুখ অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমাদের মেয়র সাহেব শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আপনাদের এই মসজিদের মাননীয় ইমাম মহোদয় মোহাম্মদ আব্দুল রহিম তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জনাব রাজুল হক মহোদয় ফার্স্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ হাই কমিশনের শ্রী চন্দন সেক্রেটারি রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে এবং সবার পরিচিত মুখ এসছেন আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব যারা আজকে রক্ত এখানে দিতে এসছেন তারা কিন্তু সুস্থ সবল ওনারা রক্ত দিচ্ছেন কিন্তু ফিউচারে ওনারও কিন্তু রক্ত লাগতে পারে তাই উনি আজকে উনি রক্তদাতা কিন্তু আরেকদিন উনিও কিন্তু রুগী হতে পারে তাই নিজের জন্য কিন্তু রক্ত দেওয়া কেউ যদি বলে যে এটা তো অন্যের জন্য আমি রক্ত দেই সেটা ঠিক হবে না যে নিজের জন্যই রক্ত দেওয়া তো এটা বুঝতে হবে যে আমি কার জন্য রক্ত দিচ্ছি এখানে বলা হয়েছে যে রক্তদান মহৎ দান আমরা সবসময় কৃতার্থ হই যখন কোনো দান করি বলি যে দান করলে নাকি পুণ্য হয় আমরা বলি কিন্তু এবং জীবন দান যেটা হয় জীবন দানের মাধ্যমে যে পুণ্য কাজটা হয় সেটাকে বলে মহাপুণ্যের কাজ এবং এই কারণেই বলা হয় যে মহৎ দান মানে যত দান আছে সব দানের মধ্যে এটা একটা জীবন দান করে এই জন্য বলে এটা মহৎ রক্ত আমাদের শরীরে আমরা জানি যে রক্ত যেমন WBC আছে RBC আছে প্লেটলেটস আছে প্লাজমা আছে এক একটা উপরওয়ালা এমন ভাবে তৈরি করেছে যে তার মধ্যে তার কাজগুলো কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে যে তোমার কাজ হচ্ছে যত yang hasteo montriokra CAA Citizenship Amendment Act no tinai bo reaction rakha montriokra Dr. Manik Saha bo saka je nagorik সংশোধনী যে আইন বা CAA লাগু উংমানি বা ত্রিপুরা চল উংমানি no tinai কেন্দ্র সরকার যে চংমানি যে লামাতি হিমো আর লামাতি হিমনাই হাস্তেনি হাপাং ni saka miya bo o ko pandawo thangino thirmani pandawo bo o CAA ni reaction bahno rakha hingkangkai
মিয়া সান্দা জরাও হানি হাই রেল স্টেশনের 4 জনা বাংলাদেশি রাজ্য সাথে হামদের রমুখা পুলিশ গাকে রেল থানানি ওসি তাপস দাস শাখা যে রমজানের রগনি লগিও সুনামুরা আমচাইনি সিকলা খরচা রাফিকুল ইসলাম ন বাহি রমখা রমজানের রগন সুঙিতে সেমাংখা রায়দা সায়াতেই তাবুক বরক হাবমানি আবো গসিকা नै গে তাবুক आंनर थाइगो साका CAA जेहेतु TTADC एरियाबो चालु इया आबागिनाय बांग्लादेशी बरकटाय गोबां हाबनाय ताइ जे यां जेनारेल एरियाव तंनाय बरक बाहायनो ADC एरियाव थांनाय बागि चाइ तकनाय आबनिनो उदाहरण उसकाङो 40 जना पेकिस हराव हाबमानि आबहायरनो माका सुनानि बादजा लुकरकनि बुइ तगिया पुलिसनो सामानि बिसिंतै एबा लुकरक थानजांलायमानि बिसिंतै अ जराव थानसानि बेलायखेनो नाङै दङ चबा कतर ओंखाय फारिके ताबुक पेकेसा तामखा फुड इलेक्शन नि बागिनाय बुट दनानि माने इको स्काई ब्रै बेरेम माने इकोता 4 काइब्रि बेरेम ब्रै बेरेम नि चंबारिओ बुट कलाइखा 66.95% ताउथं जरति बुट लाई ए तंख अंकाय ताउथं जरति भारत बुट रखा 45 करोड़ 1 लाख बरक चंबारि कमिशन साका बुट नाय रक बुटार संख्या बांगमानि बागैनाय कमिशन बखाक्ति हानि खलाय जाखा कौमा सिसामुं याप्रि गाकाय कमिशनार राजीव कुमार नि मते हिंगांके बसाका जे बुट नाय रकनि बिसिङो सिसामुं बांगमानि बागिनो ताबो बेलायखेनो लुकरक काहामके गणतन्त्रनि सामुं ताङै दङ होनाय ओंखाय जदिও मियानि कायसा जे कक्तमाव DYFI TSU नि बखाक्तिनाय आन्दोलन चयावैनो तंख हास्ते हापांनि जायारकनो तुइनाय 17/5/2024 एसेम्बलिनि हापां फादार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधरी हास्तेनि जे इनको चीफ सेक्रेटारि थानिव काहे चिठिरेखा इनको पाहारि आमचाइ माने तिप्रा सारनि हासुक आमचाइयो बेलेखनि बियाल खाइनाय इनको बियाल ngै तंखा आबनो नायने निंथुं हास्तेनि हापां हनैनाय बसैका जे सालकिया सिगां CPM बदलनि 4 जना MLA ओ आमचाइनि सामनु गोविंदबारी लालसरा 32 माइल आमहै जागार बेरायनाय फैका ओंखाय आमचाइयो बेलाय खेनो बियाल नुकजाखा दै कारेन्ट लामा सामुं सामुं बेबंनि बियाल ओंखाय आबुगिनो बरंनि जे तं मानि हालक बेलायखे सिद्राय दंखा बरक रेगानि बहायनो सामुं करै ओंखाय सानानि बागिनाय बरक बलंगो थाइपुं बलंनि थाबलं आबहायरमां खुरै चाविमा तंबायखा फालिमा तंबायखा हनैनाय चीफ सेक्रेटारि नि जेकेसिन हनि थानिव अ डेपुटेशन रैमानिक चिठी ओंखाय यां SFI बाय TYF नि बिसिंतै बाहायनो मिया इनको बिरखुंनि जे इनको भारा मरकमानि आबनो खायनेनि बागैनाय रोकामुं नायखुंनि दागिफांनि थानिव डेपुटेशन देखा 4 जना बरक DYFI SFI ओंखाय TYF TSU को थालायनाय गाकाय तंखा कास्को पलास भूमि सं बरक जतन बिमान बारा बांगमानि हास्तेव गनि बाङै तंमानि इनको गारि बारा बाङै तंमानि बायनो मकेनि थाकेनि दामंगो मानिखनि दामंगो आबनो साइखनारका बरनि अ आन्दोलन नति रेल ताइ बिरखुं बाय थांलाय सुख्लायनाय लुकुरक टिकेट नि रांमारि गोबां अंमानतै जोंजाल कलायमानि न तैनो खादोमंतै डेपुटेशन देविका DYFI TYF SFI TSU रक फासलो हांकर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिचर्ड जे लालनुनकिमा नि थानिवो हासिनि फातार हासिवो सांनाय जना थांनाय रोंस्रिंनाय थांनाय रक गोबां रांमारि बाय जोंजालक कलाय थांनाय सुख्लाय थानिवो आचमसा थांना कलायखेबो रांमारि गोबां नि बागै जोंजालक कलायनि हासिनि लुकुरक अ जोंजालकनो हापां नायनानि नांगौ वानसुंनो नांगौ हनै सानमंति साका SFI DYFI TYF TSU सानमंनि बिसिङो तंगो सेंट्रल सिविल एविएशन अथॉरिटी रक हासिनि लुकुरकनि जोंजालनो वानसुगै आगिनि हाइखेनो थांनाय सुनि रांमारिनो नर्मल खलायनानि हास्ते ट्रांसपोर्ट बेडेक पैसेंजर रगनि बागै वानसुगै कामयापुरै नाहर नंथुन हनै तै रेल बिसिङो साबसुत्रा तंनानि रेल बिसिङो वालाय सुगले एंमानो कातेरेनानि स्टेट रेलवे तै सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट कथावै कामयापुरै नाहर नंथुनि सानमुक्ति सावै बरक डेपुटेशन देउलेका सालो দেখছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন
যে ফ্লাইট ফেয়ার এগুলি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বলে দিয়েছেন যে এই সমস্যার সমাধানে উনি কিছুই করতে পারবেন না। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা, অসুস্থ রোগী যারা রয়েছেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে যেতে বাধ্য হন, তাদের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্রশ্নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। কার্যত এই কারণেই আজকে আমরা এখানে ডেপুটেশনে এসেছি। আমরা দাবি করব বিমান ভাড়া যেটা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি হয়েছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে কর্তৃপক্ষ যাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি। गाय खाबान ताते बुकसं नर नखना सन्डे बन्देब सायखनारमानि जे ट्रेन भारा निनि सामुं तांजानाय रक बा जे साक नायजना थांनाय रक बर बेलाखेनो जों जालो खलाय तंमनि कक गाय खाबान ताते बुकसं त्रिपुरा हास्टेव बेलाय वानमा सिंचा कक उखा जे बरि रक छातक जागै तंमनि ओ बरि रक छातक जागै तंमनि नो बरक सेल्फ डिफेन्स साक साक तुमुनो किछा काटिनानि करं कांके बुइबाय लामा रगो बाक्सा गारि रक गो नि होइते बाइक रक फारि रगो चेन खौइतलां जागो निखे लामा मर्निं वा खाथिन रगो चाकर फुनुगै इनको रांचों चेन खौइतलां जागो आबाहेरक तिरपा हास्तेव बांमासागा बाङै दङो थकाइजाकमानि सातकजाकमानि बाङै दङो आबोनो तुइने पुलिस रकनि बखाक्तिनि याप्रि बारखा ताबुक तेलियामुरा साब डिभिजननि एसडिपिउ बुखु ब फाइनाय बरि रकनो तुइनाय अ सामुंबतां खलाइका फरिके तेलियामुरा एसडिपिउ नि बखाक्तै अ जे सामुंबतां रकनो किसा नायने बिदि जरानि कक पान्दाबो तेलियामुरानि एसडिपिनि शाखथान मुंबाई वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट नोते सिजारे मुंते वर्कशॉप पांदा संता जखा तेलियामुरानि अश्विनी कुमार स्मृति कम्युनिटी हॉल नगो सोसाइटी नो क्राइम फ्री सोसाइटी सनामनानि तै बोरै रक बायथाया कुंबाई बाचानान बागै साकनि सेफ्टी ते आजिमुं रां थंरक करा खे तंनानि बागै न वर्कशॉप कम अवेयरनेस पांदा संता जखा गोबां स्कुलनि रोंस्रोंनाय रकनो ति स्रोंनाय रकनि लगिवा मुंसा या मुंसा क्राइम मुंखे साक बायथांनि लगिवा क्रियाकारि मा फानो सानानि अकग्रंनो खुलगै बोरै रकनो जतनि स्लाय काहामरं स्रोंमुं रुनानि नांनाय बरकनि खाते बकरा खे तंनानि बागै पांदाव मानजगै अकक सायखनारिका तेलियामुरानि एसडीपीओ सुदाम्बिका तंखा मेटेरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर पिनाकी चौधरी नखबै तेलियामुरा थानानि सेकेंड ऑफिसर सुकान सेन चौधरी नखबै कुबनी आदंगरक वो पिक्चर देखा होगा थ्री इडियट्स में आमिर खान जी क्या सिखाना चाहते हैं, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। उसमें आमिर खान सिखाते हैं बच्चों को कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, आप कोई मतलब जॉब के लिए रट्टा लगा के जॉब के लिए मत करो, एक्सेलेंस के लिए पढ़ाई करो। मतलब आप कोई साइंस पढ़े, कोई आर्ट पढ़े, उसमें पूरा मन लगा के आप अपनी शिक्षा कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी। वो क्या नाम था उसका, वो लड़के का फुंसुक वांगडू था ना, आमिर खान का नाम, तो उसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही होती है। ये इतना अच्छा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पीछे पूरी दुनिया आती है। फिर तो आप अपने कला में, जैसे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा गाया आपने, आई कंग्रेचुलेट यू एंड बहुत अच्छी टैलेंटेड बच्ची ने कविता भी बोली है, बहुत सुंदर, आई अप्रिशिएट यू ऑल्सो। एंड हमारे त्रिपुरा के बच्चों में बहुत सारा टैलेंट है, इंडियन टैलेंट है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पोएम्स अच्छे लिखते होंगे, डांस अच्छे करते होंगे। यहाँ का एक पेंटिंग कंपटीशन मैंने अरेंज किया था, सुपर पेंटिंग्स किया था बच्चों ने, बहुत कला है। ये रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड है ये पूरा कल्चर, जो बहुत ही सुंदर है आप लोगों का। तो मैं चाहती हूँ आप ये आर्ट्स को परस्यू कीजिए, स्पोर्ट्स में परस्यू कीजिए। ये सोशल मीडिया का जो क्या बोलते हैं वो फैशन स्टाइल में मत पड़िए, आप इस धोखे में मत पड़िए जो फेसबुक पे आता है। गाय नखना नरक बरियगनि सेफ्टी नतिने कक नारखा एसडीपीउ तेलियामुरा yang amsuke पुलिस नि बखाक्तिनो करा नाय मथां खायनि साइ टक जगि दङ किन्तु बरि रक न
NCC थानानि मुङै कायसा कौशल जामुं कासाका कायसा केस मानो तीनै बिचार मायांगि दंहा खरसा फोरोंनाय जों तामनि होनबा थानारावबो थांगांखेबो ताबो फाट साके रेजाल्ट या बर फाट साके नाया जायखाया सागनाया मा रकम मा कौशल जामानि 3 मास रो मुङै कायसा केस दैनि NCC थानावो गुरिमां पाइथाक जरा बेलाय खेनो लेंजाखा ताई टेक्ट हाय नांजाखा पाइथाक जरा ताई कुनो लामा करिङि ब ककमा थुनेरनो साइखनारका मोहनपुर गर्ल्स स्कुलनि इन्द्रनगर रो तंनाय बुखुक स्निग्धा नाथ ब ओ बिसिनि न फेब्रुवारि तालो सोशल मीडिया ओ बिनि फोटो बाय फोन नम्बर ओइनाय केसो सामुं हामिया कक साजाकमानि पोस्ट भाइरल खाजमानि आपनो बिचार सानैनाय ब थानाव जिडि एंट्री खेमिन NCC थानाव किन्तु तारजोरते कोनो नाया क्राइम ब्रांच बहायनो कोनो ओ पार्टी उन्नतिनाय नायाकारि मथागि तनो हुनिनो बन कौशल जामुं फरके नायनेनो ओ मांगप्लिबो किसा हास्तेओ बरिराव बरमना मानि दं थानानि बखाक्तै हाफांनि रोंनकनि फुरंनाय जस्टिस मानिया केस फाइल खालामनानै यागलबो NCC थानावो हाफांनि स्कुलनि फुरंनाय लेंपरा सुका NCC थानावो थांगै केस खालामनानै ताल थामरमैबो जस्टिस मानिया अ पार्टी मुंनतै कक्तमा थुमनाय रगनि बिस्तांगो इन्द्रनगर मोहनपुर गर्ल्स स्कुलनि फुरंनाय स्निग्धा नाथ सायखनारिका बिनि मांफुलि चित्रा सुनामै सोशल मीडिया फेसबुक भाइरल खालायजाक पोस्ट खालायजाक तै बिनि फोन नम्बर रिहुई 2024 नि फेब्रुवारि तालो बनो आमाय खलाई भाइरल खाइजाक अ पार्टी मुंनो तैनो NCC थानावो जिडि एंट्री बो खलाइका बो लगिवो क्राइम ब्रांच नो कंप्लेंट देजाका आपनि यागुलो क्राइम ब्रांच जतो डिटेल्स नावै NCC थानावो बो रहरका आपनि यागुलो बो NCC थानानि ओसी स्निग्धा देबनाथ नो सावो अ पार्टी मुंनो तै नाइसर जानाय चंबारि पाइमनि यागुलो फेबा ताजा हाय लाई थांका पार्टी मुंनो तै मुंस चेरी नाइजागिया क्राइम ब्रांच नि नाइतु मुंनि बिसुंतै साइमनका अब मांगफुलि चित्रातै फोन नम्बर भाइरल खाइनाय मोहनपुर आमचाइनि हिनै फियाबा NCC थानानि पुलिस रमिया नाइतुगै याप्रै नाहारिया ताबुक सुंमुं हाफांनि रोंनगो फुरंगै तंनाय बिनि सय जस्टिस मानिया हासिनि रोंबेदेकनो हासिनि मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक चौहान नायकले तमनि यागलब रोंनि हालक केबेल मादामानो जस्टिस स्निग्धानाथ आबुनो सुंमुं नुदक सिजाक लुकुरकनि ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ধর্মনগর গেছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার কাছে একটা ফোন আইলো যে আমার নামে নাকি একটা ফেসবুক পোস্ট তৈরি হয়েছে এটার মধ্যে আমার সম্বন্ধে অনেক কুৎসা রটানো হয়েছে আমি নাকি স্টুডেন্টরা খারাপভাবে ইনভলভ করি অন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের জন্য এবং এটার মধ্যে আমার মানে আমার পার্সোনাল ফোন নাম্বার যেটা এটাও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তো এরপরে আমি 2 দিন পরে ধর্মনগরতে আসার পরে আমি এখানে পুলিশে কেস করছিলাম জিডি এন্ট্রি করার পরে এরপরে ক্রাইম ব্রাঞ্চেও গেছি। তো ক্রাইম ব্রাঞ্চে তারা আমার খুবই হেল্প করছে, তারা আমার সঙ্গে সঙ্গেই মানে উইদিন 1 মান্থ তারা কি আসে বিষয়ে আমার ফোন করে সেটা জানাইছে এর দূরে কেছে যে আপনার পুরো ফাইলটা আমরা পুলিশ স্টেশনে পাঠাই দিয়েছি সেটা এখন আমরা ডিউটি শেষ এখন আপনার পুলিশে যোগাযোগ করেন। তো আমি ইলেকশন পিরিয়ড ছিল তখন, তবুও আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি পুলিশ স্টেশনে এসে যোগাযোগ করছিলাম এখানে যে বসে আছে ওনার সঙ্গে। তো উনি কইলেন যে দেখেন ম্যাডাম এখন তো ইলেকশন ডিউটি, এখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা, আপনি ইলেকশনের পরে আয়া যোগাযোগ করেন। তো আজকে আমি আবার এসেছিলাম, আসার পরে উনি বললেন যে একজন অফিসারকে এটা দেওয়া হয়েছে কেসটা, কিন্তু এখন উনি আউট অফ স্টেশন আছেন, উনি আসার পরে আপনার এই কেসটা সর্ট আউট হবে। এখন থানাতে কি আশ্বাস দিল আপনাকে? আমাকে এটাই বললো যে হ্যাঁ হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমরাও একটু ইলেকশনের পরে একটা উষাবাজার একটা কেসে একটু ব্যস্ত আছি, আপনারটা হয়ে যাবে, আপনার টেনশন করবেন। যারা আপনার এই পুষ্টারটা ছিল তাদের নামটা কি? আর ওরা এরকম নামটা আমি কিছু বলিনি, জাস্ট আমি এটাই বললাম যে দেখুন এই ফেসবুক পোস্টের মধ্যে তো আমার পার্সোনাল নাম্বার আছে, আমার পার্সোনাল ফটো সব কিছু আছে, তো এটা একটু ডিলিট করেন আর কি, তো আমার তো এটা মান সম্মানের ব্যাপার। তো বলেন আচ্ছা ঠিক আছে। কি নাম আপনার? স্নিগ্ধা নাথ। কি করেন আপনি? আমি টিচার প্রফেশনে আছি। কোথায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি ইন্দ্রনগর। Gai khabang tase bukhok song tabuk phadike naliana AID go Vidya Jyoti scheme ni bisingtei je sere rokno English medium khlai khibja kha Bengali medium rokno borbi belai khe porao bugyang tongkha haste hapang
निबो खाक्ति बेतन ब्रुं ब्रुं kaham kaham ke rajagi somoyo dabi khayo bangrani hini bangra mani yagulobo o Bidyajyoti school of phorangnai rok dida chaya na porika thamu bekreb da chaya hanai taklai madhyamik tai 12 rogo pass nai percentage komungui thangka baksa student rok ke fail ngoni rogo kotok sorai thi tongkha o maikeno Omorpur ni bahanyo khoroksa kotok sorai thimin kok toma Bojong school ni amhaike fail ngai tongkha ke baike chanai abno chajigi angino tini khadumani bagi bahanyo kaisa andolon khlaika go AIDSO ফারিকে হাইনো হাই স্টুডেন্ট ননি জবাব বনিয় কক বসনাংমানি নাইজেনে জরান কক বান্দাও AIDSO ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এখানে একটি শোক সভার আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন এই বছর যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলোতে সিবিএসই পরিচালিত যে বোর্ড সেখানে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর যে রেজাল্ট ঘোষণা হয়েছে সেই রেজাল্টটা অত্যন্ত নিম্নমানের, যার ফলশ্রুতিতে কোয়াই জেলার যে কোয়াই ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এক ছাত্র, বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্র সুজয় মুন্ডা, একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা। এই সুজয় মুন্ডার এই যে মর্মান্তিক মৃত্যু, সেই মর্মান্তিক মৃত্যু ছাত্র সমাজের কাছে হৃদয় বিদারক ঘটনা। আমরা এই হৃদয় মুন্ডার মৃত্যুতে, সুজয় মুন্ডার মৃত্যুতে আমরা এখানে AIDSOর পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করতে এসেছি। তার পাশাপাশি আমরা সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি যে মৃত ছাত্র সুজয় মুন্ডার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির অতি দ্রুত পঠন পাঠনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে পড়াতে হবে এবং প্রত্যেকটি স্কুলে শিক্ষক, পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং সরকারি স্কুলগুলোতে যে পরিকাঠামোর যে উন্নয়নের নামে যে ফি নেওয়া হচ্ছে সেই ফি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এই যে স্কুলগুলিতে আজকে বেহাল পরিস্থিতি, সমস্ত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা, শিক্ষানুরাগীরা আজকে চিন্তিত যে তাদের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে। আমরা AIDSO গত 13 তারিখ শিক্ষা ভবনের সামনে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে শিক্ষার অবস্থা দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। এই রেজাল্ট ঘোষণা তারই ফল প্রকাশ হলো। আমরা তাই আজকে এই শোক সভায় আমরা এই আয়োজন করেছি। আপনাদের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবকদের কাছে বলবো যে শিক্ষার মান রক্ষার্থে আপনারা এগিয়ে আসুন, দলমত নির্বিশেষে শিক্ষাকে রক্ষা করুন এবং সরকারের কাছে আমরা কঠোরভাবে দাবি জানাচ্ছি এই ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত gai nadi AIDSO borok dabi khayo je janja amani kok abo to subject ma pori nai no Bidyajyoti scheme phan tongni tai Bidyajyoti ni je backrep pori mani je system rok te develop ma khainai class 1 ni sibini English medium mo jai khe kaham ke ma phrangnai hai ka student kaham nai ni ekha sinama deramung se phaisinai ni au tini ni o je nangmani kok marano sai phonungmani tini osunong sitong phiaba যেহেতু তিনি কক্তমা নরনো আং মিয়ানি সিমি সাপং যে কক সামানি মানে মিয়া সালসা সাপং তাই তিনি ফুংজরানি আপডেট নরনো ইয়াফারগ্রাখা গাই তাইসা হর জরানি কক পান্ডাব মালাই ফিনাই হিনি কক কাজাरै তিনি তাগরন বাসাগ্রাসিনো সাল জরানি কক পান্ডা যতনা হামবাই।